Otče náš nebeský, a děkuji, že můžeme studovat tvoje pravdy. Prosím tě, aby se nám to tady požehnal, aby si vedl i Taminu, Ježíši tam lepše. Když nám to bude přednášet, prosím tě za Moniku, aby si vedl při překladu. A aby se nám to celé požehnal. Aby si vedl i ostatní, kteří nejsou a budou poslouchat na internetu. Aby si je vedl a aby se nám osvěcoval mysl teď přidám všem jménu Pána Ježíše Krista. So yesterday we started to look at a basic overview of our rules. Včera sme sa začali pozerať na také jednoduché zhrnutie tých pravidiel. And I tried in the most simple way to give very simple examples. A najjednoduchším spôsobom som sa pokúsil dať jednoduché príklady. But things will, as we will use those rules, they will not be as straightforward as it is here. Keď sa ale snažíme už používať tie nástroje, tak to není všetko také veľmi ľahko viditeľné a jasné ako tu. Because here we pretty much kept them all separate. Tuto sme ich oddelili jedno od druhého. But when we went to the alpha and omega rule, keď sme išli do alfy a omegy, I told you that we can apply it in 3 different ways. Povedal som vám, že môžeme to aplikovať 3 spôsobmi. And you notice that the second way I said was also in a progressive fashion. A videli ste, že ten druhý spôsob bola postupnosť. So you already see that another rule, which we have here, progression, takže vidíme, že postupnosť, to druhé pravidlo, can attach itself to the alpha and omega, je spojené s alfou a omegou. and it becomes a rule. A stane sa pravidlom. So you can do that with a lot of these rules. A toto sa dá spraviť s mnohými týmito pravidlami. For example, we have the rule line upon line. Napríklad máme línia na líniu, But I said over here, ale povedala som, že tu the lines can be types of, tie línie môžu byť typom for the last line at the end of the world, pre poslednú ako antityp. which is antitype. Oh, or as my sister just said, Ako povedala moja sestra, all these lines can be natural fulfillment of stories, všetky tieto línie môžu byť prirodzeným náplnením alebo tým takým telesným. which find a spiritual application in the last line. A v poslednej línii je to duchovná aplikácia. Or we could take that we have 2 lines, Alebo môžeme zobrať 2 línie 2 witnesses, ako 2 svedkov, to demonstrate what will happen here. aby sme ukázali, čo sa stane tu. So what did we just do? Čo sme práve urobili? We created lines, Vytvorili sme línie, but we used 3 different rules ale používali sme 3 rôzne pravidlá and attached it to this one. a pripojili ich k tomuto. Did you see what we were doing? Chápete? The rules attach to each other and we apply Tie them. pravidlá sú medzi sebou poprepájané. One thought I had this morning Dneska som mala myšlienku ráno about the 2 or 3 witnesses o 2 alebo 3 svedkov. was, if you remember in this rule, Ak si pamätáte toto, we went to various Bible verses. sme išli do rôznych biblických veršov. And one of them was about drinking the cup of the Lord. Jeden z nich bol ohľadne pitia toho pohára od Pána. I think it was 1 Corinthians 10 or 21. Myslím, že to bolo z 1. Korinťanom. So what did we figure out does drinking actually mean Čo sme hovorili, čo znamená to pitie? by applying this rule? Používaním tohto pravidla. Somebody remember? Mať účasť na stole. To partake? Yes. Okay. Drinking means to partake. Piť znamená mať účasť. So when we talked yesterday about the 2 or 3 witnesses, Keď sme hovorili o 2 alebo 3 svedkoch, I mentioned that we should try the verse we are in, that we make this our first witness. hovorila som, že mali by sme sa pokúsiť ten samotný verš urobiť našim prvým svedkom. And yesterday, when we did the repeat and enlarge of this verse of where drinking means to partake, Včera, keď sme robili opakovanie a rozšírenie, this would be our first witness. o tom, čo znamená vlastne to pitie a tá účasť, to by bol náš prvý svedok. Looking at the verse, applying repeat and enlarge, Pozerajúc sa na ten verš a používajúc opakovanie rozšírenie, we saw that drinking means to partake, sme videli, že piť znamená mať účasť is our first witness. a to je náš prvý svedok. And now we would have to go Teraz by sme museli ísť and find the second one. a nájsť druhého svedka. A different verse, Iný verš, where we dissect the verse, kde keď to rozdelíme and then we understand as well, this drinking means to partake. a porozumieme
vidíme, že vlastne to pitie znamená mať účasť. That's how it works. Tak toto funguje. Thought it's a simple example too. Toto bol taký jednoduchý príklad. Okay, so let's move on. Poďme sa pohnúť ďalej. And I saw that one of the questions, as I'm going through the question file, is about the son-in-law. Videla som, že jedna z otázok je ohľadom nedeľného zákona. Because in this movement was stated that the angel of Revelation 18 came down at 9/11. My sme v tomto hnutí povedali, že anjel zo zjavenia 18 prišiel pri 9:11. And within the last probably couple years, A za posledných pár rokov we said that the quotes which infer or talk about Revelation 18 sme hovorili, že tie citáty, ktoré vlastne hovoria o zjavení 18 mean actually the son-in-law, pointed to the son-in-law, a ukazujú na nedeľný zákon. and 9/11 is just an application. A 9:11 je aplikácia toho. This is the next issue we're dealing with, Toto je taký ďalší problém, ktorým sa zaoberáme. a question we want to cover. A otázka, ktorú chceme pokryť. And what we will do to answer that question, Čo spravíme na to, aby sme to zodpovedali? like how can that be, Jak to takto môže byť? that we for 15 years Že 15 rokov say that those quotes are 9/11, povieme, že sa to vzťahuje na 9:11 and now we're saying that they are the son-in-law, a teraz, že je to nedeľný zákon, but still 9/11. ale zároveň 9:11. How that works, Ako to tak môže byť? we will use the rule of alpha and omega. Použijeme pravidlo alfy a omegy. But before we go and do that, Predtým, ako to spravíme, I suggest I give some practical, what do you call this, advice dám takú praktickú radu, or hints alebo nejaký takú pomoc, how we study. ako študovať. So, does somebody want to give me a Bible verse? Maybe their favorite. Dajte mi nejaký váš obľúbený biblický verš. Hledejte nejdříve Boží království, ostatní vám bude přidáno. Seek ye first the kingdom of God. Okay, so let's go there. Poďme sa na to pozrieť. Where is it written? Ktorý to je verš? To je 6:33. 6:33. Jan? Matouš. Matúš? Matthew where? Matúš 6:33. 6:33. The chapter? 6:33. Matthew 6 verse 33. David? Yes, please. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a to všetko vám bude pridané. So I told you I'm still beginning to learn all these things too. Ako som vám povedala, ja sa to tiež ešte len učím, So I'm not going to tell you what this verse means now. takže vám to nepoviem teraz, čo znamená ten verš. All I want is that we do an exercise on what are our possibilities if we approach a verse, what can we do? Ale chcem, aby sme videli, aké sú naše možnosti, keď si čítame nejaký verš. So we have Matthew 6 verse 33. Takže máme Matúša 6:33. Maybe let's keep it still. So my question is, Moja otázka je, understanding this verse, porozumenie tomuto veršu, we are wanting to understand this verse. keď mu chceme porozumieť, And we know we have a methodology, a vieme, že máme určitý spôsob štúdia, meaning we have rules. máme pravidlá, What should we do? čo máme robiť? How would we go about this verse, trying to understand it? Ako vlastne máme začať, aby sme mu vedeli porozumieť? Does anyone have an idea? Máte nejaký nápad? A suggestion? Návrh? Rozložit si ho na nějaké celky souvislé. Yes. So when we first we should read the verse, Takže v prvom rade si to prečítame. and I think if you have William Miller's rules, Tak máme pravidla Williama Millera. somebody asked me about it. Niekto sa ma na to pýtal. Let me see. Rule number 1. Prvé pravidlo. Rule number 1 says every word must have its proper bearing on the subject presented in the Bible. To pravidlo hovorí, každé slovo musí mať svoje náležité miesto alebo svoju vlastnú váhu k téme prezentovanej v Biblii.
So that rule shows us that when we approach a Bible verse and we read it, Takže Biblie nám ukazujú, že keď prichádzame k biblickému veršu a čítame ho, that every word in this Bible verse is important. že každé slovo v tomto biblickom verši je dôležité. Rule number 2 of William Miller, Druhé pravidlo, and rule number 3 as well, a tiež aj tretie, is that everything can be explained, everything can be understood. nám hovorí o tom, že všetko môžeme porozumieť. So when you approach a Bible verse, Takže keď prídeme k biblickému the veršu, first thing we should understand is that everything in this verse is of value. prvá vec, ktorú by sme mali rozumieť, je, že všetko v tomto verši má hodnotu. God is not wasting any ink. Boh nadarmo nemíňa žiaden atrament. And I gave the example with William Miller's casket. Dala som príklad s tou truhlicou Williama Millera. If you remember, Ak si pamätáte, there was a dimension given, boli dané rozmery and it added up to 360. a sa to spočítalo na 360. If you remember the other picture we had, Ak si pamätáte ten ďalší obraz, ktorý sme mali, we said there are jewels on the surface, hovorili sme, že sú perly na povrchu and there are jewels in the ground. a tiež pod zemou. We said the surface is moral, Hovorili sme, že ten povrch to je morálka and in the ground the truth is prophecy. a to pod zemou to je proroctvo. If you read the Bible in a moral way, Ak čítame Bibliu z pohľadu tej morálky and the spirit of prophecy, a tiež ducha prorockého, the dimensions of these caskets are unimportant. to, aké má tá truhlica rozmery, nie je dôležité. But if you read it in a prophetic way, Keď to čítate prorockým spôsobom, the dimensions become very important. tie rozmery sú veľmi dôležité. So it's the same thing. When you approach now a Bible verse, A rovnako je to takto. Keď prídeme k biblickému veršu, put your prophetic glasses on. dajte si svoje prorocké okuliare. Do not read in a moral way. Nečítajte ho morálnym spôsobom. You want to write prophecy? Prophecy or prophetic. Prophetic glasses. So, if you want to understand now Matthew 6 verse 33, Ak chcete teraz rozumieť Matúšovi 6.33, try to read it in a prophetic way. snažte sa na to pozerať z prorockého hľadiska. Meaning, try to not stay here, try to dig down. Čiže nezostaňte na tom povrchu, kopte hlbšie. Try to stay within the verse, Pokúste sa zostať v tom jednom verši, understanding every word. aby ste porozumeli každému slovu. Every word is important. Každé slovo je dôležité. Every detail is important. Každý detail je dôležitý. And those are just some practical tools which we can apply when we read the Bible the next time, or the spirit of prophecy. Toto sú také praktické nástroje ako practical tools. What did you say? Practical tools? These are just some practical tools for the next time when you read your Bible Na ďalší krát, keď budeme čítať niečo z Biblie and you're trying to understand a things, snažíme sa vecam rozumieť. which I learned in the past and I'm just passing on. Ja som sa toto naučila, len to dávam ďalej. What is this again? Every detail is important. That one I understand because I draw it. Okay. Detail. Okay, never mind. Oh, okay. No, never mind. Thank you. Doesn't matter. So when you're in another nice thing is when you are in Matthew 6 verse 33 Keď sme v Matúšovi 6.33, and you understand the verse, rozumiete tomu veršu, every detail is important. každý detail je dôležitý. Sometimes it's good to take a dictionary Niekedy je dobre zobrať si slovník and look up a word, for example. a vyhľadať si to slovo. So here it says, seek ye first the kingdom of God. Takže napríklad tu sa hovorí, hľadajte najprv kráľovstvo Božie. Maybe you want to look up what is a kingdom. Možno by sme si mali vyhľadať, čo je to kráľovstvo. You could take a dictionary Môžeme zobrať slovník and look up what is actually a kingdom. a vyhľadať si, čo to je slovník. How do dictionaries work? Ako to funguje so slovníkmi. In the dictionary you have a word, Tam máme slovo and this word you're seeking to understand. a chceme mu porozumieť, You're trying to understand the details of it. jeho detailom.
And a dictionary will give you the explanation of this word Ten slovník nám dá vysvetlenie toho slova by using many different similar words. tým, že použije mnoho iných podobných slov. And that will give you more details on the word you're seeking to A understand. to vám dá viac detailov o slove, ktoré sa snažíte porozumieť. So I'm telling you right front, this is a very time-enduring process, Toto je proces, ktorý zaberá veľa času. but it's very worth it. Ale je to hodné toho. Because you're starting to understand the verses and the words in a depth as never before. Lebo začnete tým veršom rozumieť v takej hĺbke ako nikdy predtým. And it is really true, you're starting to find hidden treasures you would have never seen before. A naozaj objavíte skryté poklady, ktoré ste predtým nevideli. I can just say that from my own studies. Môžem to povedať z môjho vlastného štúdia. Okay, so it would be a nice thing if you look up words in a dictionary. Takže toto je dobrá vec, si vyhľadáte slovíčka v slovníku. So you notice that we're in the middle of a chapter. Sme v strede kapitoly. So what another thing is, what we always say is, look at the context. Ďalšia vec je, čo vždycky hovoríme, pozrieť sa na kontext. So the context could be Kontext môže byť, that you read the entire the verse beforehand and the verse že si afterwards. prečítate ten verš predtým, potom. If you struggle to understand verse 33, Ak sa snažíte porozumieť 33., go to verse 32 or 34. choďte aj do 32., 4. Maybe these verses will give you more understanding of the verse you're trying to Možno understand. vám tie verše dajú viac porozumenia toho, čo sa snažíte pochopiť. What you also could do is, Čo tiež môžete spraviť, you could go and read the entire chapter. je, že môžete si prečítať aj celú kapitolu. You could also go and try to understand more the historical context. A snažiť sa porozumieť ten historický kontext. In the case of Matthew 6, V prípade Matúša 6 we see that the context is actually Matthew 5, 6, and 7. vidíme, že kontext je Matúš 5, 6, 7. Here, you could check out the historical context that Christ is giving his sermon, the Sermon on the Mount. To je vlastne tá kázeň na vrchu. You could ask yourself, when was that? Môžete sa sami seba spýtať, kedy to bolo, In what time of his ministry? v akom čase jeho služby, Why did he give that sermon? prečo dával tú kázeň. And you could go and study all these things. A toto všetko môžete preštudovať. And it gives you more the context A dávam to viacej kontextu. of why Christ is doing certain things at what time. Toho, prečo Kristus robí určité veci v určitom čase. And what this helps you, I'm not sure if it was yesterday in a presentation or not, but I'll say it again. Neviem, či som to už hovorila, ale poviem to znovu. We in this movement, we tended to study, My sme mali tendenciu v tomto hnutí, if we would study for 10 hours, keď sme študovali 10 hodín, we would study 1 hour the history, študovali sme 1 hodinu dejiny and in 9 hours we would try to apply it to our line, the last one. a 10 hodín sme venovali aplikácii. But things are changing, Ale veci sa menia. as they should have at the first place. Mali sme to od začiatku tak robiť. When we study for 10 hours, Keď študujeme 10 hodín, we should study for 9 hours history, mali by sme študovať 9 hodín dejiny, get the details, the context, získať všetky detaily, ten kontext, try to understand every aspect. snažiť sa porozumieť každému aspektu. And then it will be so much easier to just do the application at the end. A potom tá aplikácia bude oveľa jednoduchšia, aby sme ju videli. 9 hours history, 1 hour the application at the end of the world. 9 hodín dejín, 1 hodina aplikácie. That's just an example. To je taký príklad. To demonstrate that we in the past, we spent way too little time Aby sme ukázali, že v minulosti sme strávili príliš málo času, to understand, if I draw it again, aby sme rozumeli to understand the time period of the prophet when they lived in. času, v ktorom žil ten samotný prorok. We were too fast just taking things into our time. Boli sme príliš rýchli v tom, že sme brali veci hneď do našej doby. Spend 9 hours here Strávime tu 9 hodín and spend 1 hour bringing it into our a time. 1 hodinu prinašajúc to do nášho času. The numbers of the hours are just figurative speech. To množstvo tých hodín, to je samozrejme obrazné. So this was
an example now with a Bible verse. Toto bol príklad s biblickým veršom. But for example, if you go to an Ellen White quote, Keď pôjdete do citátu Ellen Whiteovej and you want to understand the a context, chcete rozumieť kontextu, which is very valuable with her writings, a toto je naozaj veľmi cenné v jej spisoch, is before you make any application of that quote, predtým ako robíme akúkoľvek aplikáciu toho citátu, try to find out when did she read that quote. Snažte sa zistiť, kedy ona to písala. In what time period was that? V akom čase? What was happening? Čo sa dialo? Was it the 1888 crisis? Bola to kríza okolo 88. Was it maybe during the Civil War? Počas občianskej vojny, Was it when her husband died? keď jej zomrel manžel. Those things will give you more details. Tieto veci vám dajú viac detailov. It's really good to know when she wrote things and what happened in that time. Je to veľmi dobre vedieť, kedy to písala a čo sa vtedy stalo. Also, what I like to do, or let me back up. Today, Ellen White's writings Spisy Ellen Whiteovej often are put into new compilations. Sú dávané do rôznych kompilácií. So, for example, everything what Ellen White says about health and diet, Napríklad všetko, čo ona kedy hovorila o životospráve a zdraví, they go through her writings, prejdú cez tie spisy, take all the quotes where she talks about health and diet, zoberú tie spisy, kde o tom hovorí, and then they put it nicely together in a book where Ellen White just talks about health and diet. a dajú to do knižky, kde ona o tom hovorí. And sometimes these things are very nice and neatly. A niekedy je to veľmi dobré a je to ako použiteľné. For example, there's also a book where she talks about angels or prayer or something. Napríklad je knižka, kde hovorí o modlitbe, o anieloch. So this is really nice. A to je dobre, fajn. If you want to learn the morality. Ak chcete sa naučiť ten morálny aspekt. But if you want to put your prophetic glasses on. Ale ak to chcete čítať s prorockými okuliarami, what do we have to do with Ellen White? čo musíme spraviť s Ellen Whiteovou? What she says needs to be applied as a symbol. To, čo ona hovorí, musí byť aplikované ako symbol. So here comes now the problem. A tu prichádza problém. Ellen White, when you take her words, keď zoberiete jej slova and you make compilations a urobíte kompiláciu, you actually cut up her words. Vlastne ako keby tie slova odrežete. It would be like taking the Bible, the various chapters, tak keby ste zobrali rôzne kapitoly z Biblie, and everywhere where it says kingdom, we would combine these. A všade, kde sa píše kráľovstvo, tak to vyťahneme, skombinujeme. But this destroys the context of what the prophet has said. Ale toto ničí ten kontext toho, čo vlastne ten prorok hovoril. So if you want to understand prophetic matters, takže ak chcete rozumieť vlastne tým prorockým problémom, and you want to understand the Ellen White quote, a citátom Ellen Whiteovej, it would be good to trace the original source. Je vždy dobré vlastne ísť až do toho originálneho textu. So, for example, a quote you will find today in, I don't have an example, but one of those modern versions. Niektoré z tých moderných verzií. And you would research it. Keď si zoberiete nejakú kompiláciu a dáte to vlastne akože vyhľadávať. And you might find this is actually from a Review and Herald article. A zistíte, že je to z článku Review a Herald. And then you will see in what year it was published. A keď uvidíte, v ktorom to bolo roku, what was maybe the struggles and the issues in that time period. Aké boli vtedy problémy v cirkvi v tom čase. And she often will give you the context and the narrative. A tam dostanete ten kontext veľakrát. So I hope you see the importance of going back to the original source. Dúfam, že vidíte dôležitosť toho ísť naspäť do pôvodného textu. Because in these books where all her quotes are thrown together, you will not get the context of the individual paragraphs. V týchto knihách, kde sú tie citáty všetky zhrnuté dokopy, nedostanete kontext. So another thing is nice to do with Ellen White quotes. Ďalšia vec je dobrá robiť s citátmi Ellen Whiteovej. Is to look at the title of the chapter, for example. Je pozrieť sa napríklad na názvy kapitol. Maybe this afternoon we'll speak about the third angel's message. Možno dnes po obede budeme hovoriť o posolstve tretieho anjela. And we'll look at one quote. Pozrieme sa na jeden citát. And I will direct to the title of the chapter. A ukážem vám na názov kapitoly. Because often the title of the chapter will help us to place whatever happens in that chapter in history. Veľakrát ten názov tej kapitoly nám pomáha umiestniť to, kde sa vlastne deje ten
v dejinách ten citát a kde to umiestniť proste. By the way, we'll also find chapter titles in the Bible. Aj v Biblii máme vlastne názvy kapitol. They're often nice and helpful. A tiež to je užitočné. So we talked about compilations. Hovorili sme o kompiláciách. I wanted to also mention Tiež by som chcela spomenúť, that some of the compilations which there are že niektoré kompilácie were written or were put together by Ellen White and her team. boli dané dokopy Ellen Whiteovou a jej spolupracovníkmi. And some of them are on purpose. A niektoré sú zámerné. And it's really interesting to trace these and see why that happened. A je veľmi zaujímavé si toto preštudovať a pozerať vlastne, prečo sa to takto stalo. For example, the Great Controversy. Napríklad veľký spor. The Great Controversy existed already beforehand. Veľký spor existoval už predtým. In a book series which was called The Spiritual Gifts. A bola to séria, ktorá sa nazývala Duchovné dary. Those were in the early of her works. A to boli jej veľmi ranné slova, skoré. And a lot of what she wrote there, she took then and put it in the Great A mnoho z Controversy. toho, čo tam napísala, potom zobrala a dala do veľkého sporu. And then added information. A potom pridala ďalšie informácie. So sometimes Ellen White takes her own writings and puts them again into new books she's writing. Niekedy Ellen Whiteová berie svoje vlastné spisy a znova ich dáva do novej knižky, ktorú píše. So for us again, we would have to ask, Takže pre nás my by sme sa museli spýtať, why is she doing that? prečo to robí. Why is she doing the work of taking once what she's written and putting it again into another book? Prečo ona robí prácu toho, že zoberie niečo, čo už napísala a dá to zase do nejakej knihy. And saying things a little bit different maybe. A povie tie veci trochu inak. And adding things. A niečo pridá. It's again context. To je zase kontext. What is happening in that time? Čo sa deje v tom čase? What are the struggles? Čo sú tie zápasy? What is she maybe encouraging or fighting against? Proti čomu bojuje alebo čo povzbudzuje? So those are things which take a long time period, Toto sú veci, ktoré trvajú dlho, but they really ground us into the truth. ale naozaj nás upevnia v pravde. One of the questions I saw was about the 1863 chart. Jednu z otázok, ktoré som videla, bola ohľadne karty 1863. And then people say that Ellen White endorsed that chart. A ľudia hovoria, že Ellen Whiteová tú tabuľku vlastne ako keby podporila. And I was given a document where this person compiling the quotes. A videla som dokument, v ktorom človek tieto citáty dal dohromady. Used quotes to prove that Ellen White is endorsing the A použil 1863 tie chart. citáty na to, aby ukázal, že Ellen Whiteová túto kartu vlastne podporila. So people are very likely to read that and say, oh yeah, she's endorsing it. A ľudia si to veľmi ľahko prečítajú a povedia, áno, ona to podporila. But what we should do in a practical way To, čo my by sme mali urobiť v praxi, is take every one of those quotes which was mentioned, je zobrať každý jeden tento citát trace it back to its original source, a vyhľadať si ten pôvodný text. look at the context, Pozrieť sa na kontext and try to understand what Ellen White meant when she wrote it. a snažiť sa porozumieť, čo ona tým myslela, keď to písala. But often people are too lazy to do that A work. na toto sme veľakrát leniví. And I haven't gone through every quote yet, Ešte som cez všetky tie citáty neprešla, but a few quotes which were mentioned that Ellen White would endorse Ale in the niektoré z 1863 tých- chart. Niektoré z tých citátov, ktoré mali ukazovať na to, že Ellen Whiteová vlastne podporovala tlač týchto tabuliek, tejto tabulky z 63. I already found that either they were taken completely out of the context, Už som zistila, že boli úplne mimo kontext, or it was not even Ellen White writing alebo it, dokonca to nebola ani Ellen Whiteová, ktorá to písala, but her grandson, ale jej vnuk or even James White. a James White. And we know that James White we cannot take as a witness in the issue about the 1863 chart, A vieme, že jeho nemôžeme brať ako svedka, čo sa týka tejto tabulky. because he was producing it. On bol ten, ktorý ju publikoval. So this is just a practical example Toto je praktický príklad of what we should do. toho, čo by sme mali urobiť. And I think the work of research and context A myslím, že toto dielo toho skúmania toho kontextu is a very important one. je veľmi dôležité. But it will require a lot of time Ale zaberie to veľa času and diligence a usilovnosti. and hard work. Je to ťažká práca. Just what we said, what you need when you want to dig deep. Práve to, čo sme povedali, to všetko, čo potrebujeme, keď chceme kopať hlbšie.
Okay, so my brother this morning, Môj brat dnes in ráno, the beginning said when we talked about Matthew 33, keď sme hovorili o Matúšovi 6.33, said when you have a Bible verse, try to dissect it. povedal, že máme to slovo ten verš nejakým spôsobom rozobrať. Try to find patterns within that Bible verse. A snažiť sa nájsť vzorec v tom biblickom verši. See if information is repeated in that Bible verse. Aby sme videli, či sa tam nejaké informácie opakujú. Or if it's repeated and enlarged. Či sa opakujú a rozširujú. Maybe we see a chiasm in there. Možno tam uvidíme nejaký chiasmus. Maybe we see a parallel in there. Paralelu. Or maybe we see a type, antitype, a symbol explained. Typ, antityp a tak ďalej. Okay, so try to dissect the verse. Snažte sa rozobrať ten verš. And we can do the same with a Ellen White quote. A to isté môžeme robiť aj s citátom Ellen Whiteovej. We can also dissect her paragraphs or sentences. Tiež môžeme rozobrať jej vety a odstavce. And Ellen White often uses repeat and enlarge Ona veľmi často používa opakovanie a when she rozšírenie, talks. keď rozpráva. So try to stay in the verse and try to dissect it. Takže skúste zostať v tom verši a rozobrať ho. Another thing I suggest Ďalšia vec, ktorú navrhujem, is that we look at the grammatic setting. Je, aby sme sa pozreli na gramatiku. So, I'm not very good with grammar. Ja moc nie som dobrá v gramatike. But I remember Pamätám si, that in this movement, and maybe people are familiar with this statement, možno ste to už počuli, že v tomto hnutí, it's in many of the, especially old videos, hlavne tie staršie videá, that we say that there are two methods within Adventism, sme hovorili, že v adventizme sú dve metódy. which is the historical critical method Historicko-kritická and the grammatic critical method. I think I'm not sure how it's called. Historical critical, historico-grammatical, no? historical grammatic and historical critical method. A historicko-gramatická metóda. And within this movement, we always condemned these methods, A tieto spôsoby sme odsudzovali and we said we need the proof text method, a hovorili sme, my musíme používať dôkaz textom. and we're using the proof text method. A to je to, čo máme používať. So the problem is, if you go to your pastor, Problém je, že ak idete za kazateľom, who was trained at the biblical seminars, ktorý bol vycvičený na seminári, and you tell them we're using the proof text a method, poviete im, že používame dôkaz textom, they say you're crazy. tak povedia, to ste blázni. That's not the right way to do it. Takto sa nevykladá písmo. So the problem is Problém je, that they were taught what the proof text method is, že oni boli vyučení, čo je dôkaz textom. and we didn't know. We didn't know? We did know. What we didn't? We didn't know what the proof text method was. A my sme to nevedeli, čo to je. So the proof text method itself is a name. Takže dôkaz textom samé o sebe je určitý názov. And in this movement, it is a very big component that we use proof texts. A my v tomto hnutí veľakrát sme hovorili, že my používame dôkaz textom. We have a message, Máme posolstvo. and we're proving it by Spirit of Prophet quotes or Bible verses. To posolstvo dokazujeme veršami a citátmi od Whiteovej. But the problem is, this name, proof text method, Problém je, že tento názov metóda dôkazu textom is parked with an explanation. is part of an explanation. Parked, like a car is parked. Ako keby patrí k takému This name is vysvetleniu. already used Proste tento názov je používaný for something we do not agree with. na niečo, s čím my vlastne nesúhlasíme. So when you look up proof text method, Keď si vyhľadáte, čo to je vlastne, alebo čo to znamená tento dôkaz how textom, it works, ako to funguje, you will notice it's something we do not endorse. zistíte, že je to niečo, čo my vlastne nepodporujeme. That we cannot use this name. Čiže nemôžeme používať viac už tento názov. It was already taken. Už to bolo vzaté. And the problem is we've used this name all the time, A my sme toto používali celý čas. and we actually do use proof verses. A my vlastne používame tú metódu, že dokazujeme vlastne verš veršom. So it's logical to also use that name. A pre nás bolo logické použiť to meno, že dôkaz But textom. this name is already used for something else. A je to používané pre niečo iné. So the proof text method
A tá metóda dôkazu textom is something like I have a theory je niečo v tom zmysle, že keď mám nejakú teóriu and I use a Bible verse to fit my theory. a použijem biblický verš na to, aby som tú moju metódu vlastne dokázala alebo ukázala, že je pravdivá. Is that what we're doing? Robíme to? No. Nie. Because we are letting the Bible teach us. My nechávame Bibliu, aby učila nás. We're not having a theory and then we look in the Bible if we find proof for it. My nemáme najprv teóriu a potom, že by sme hľadali v Biblii dôkaz na to. We often are tempted to do it. Veľakrát sme k tomu pokúšaní. Many people do it that way. A sú ľudia, ktorí to robia. But Ellen White always says, leave your preconceived ideas aside. Ale Ellen Whiteová stále hovorí, tie predpojaté názory dajte nabok. We need to be students. Musíme byť žiaci. When we approach the Bible or spirit of prophecy. Keď prichádzame k Biblii alebo duchu prorockom. Meaning we need to let the Bible and the spirit of prophecy teach us. Čiže my musíme dovoliť Biblii, aby učila nás. So we're not creating fanciful theories. Takže my nevytvárame nejaké pekné teórie. And then we go through the writings and try to find a Bible verse and say, see, I was right. A potom ideme cez Bibliu a cez texty, aby sme ukázali, vidíš, mám pravdu. An example is if you say there's hell. Príklad toho je, keď povieme, že existuje peklo. An eternal fire. A večný oheň. And then you go to the Bible. Potom idete do Biblie. And you go to the Bible verse where it says they will burn forever and ever. A tam sa píše, budú horieť na veky. And then you say, oh look, this is my proof for hell. A povieme, vidíš, toto je dôkaz na peklo. And this is wrong. A to je nesprávne. Because we know there are also other Bible verses. Vieme, že sú aj iné biblické verše. Which say what about the dead? Which say what about the dead? Ktoré čo hovoria o smrti? The dead sleep and know nothing. Že mŕtvi spia a nevedia nič. Completely contrary to the verse where it says they burn forever and ever. Úplne proti veršu, ktorý hovorí, že budú horieť na veky. So we're using proof texts. Čiže my používame dôkaz textom. Like for example 2 or 3 witnesses. Ako napríklad 2-3 svedkovia. But we're not using the proof text method. Ale nepoužívame toto, čo sa vlastne nazýva metóda dôkaz textom. Our method is line upon line. Naša metóda je línia na líniu. Using all the rules. Používajúc všetky pravidlá. And I mentioned in the beginning that we have the historical critical and the historical grammatic method within Adventism. Na začiatku som spomenula, že máme historicko-kritickú metódu a teraz neviem, či gramaticko-historickú alebo historicko-gramatickú, tá druhá. So these are methods which we have condemned for many years. Toto sú metódy, ktoré sme roky odsudzovali. But I'm suggesting that they're not as bad as we always thought. Ale mám taký návrh, že nie sú až také zlé, ako sme si vždy mysleli. There are aspects about these methods. Sú určité aspekty týchto metód, which would be good if we would use them. Ktoré by boli dobré, ak by sme ich používali. For example, napríklad the historical critical. Historicko-kritická metóda. Here it's about history. This method is about considering the history. Je to vlastne o tom, že sa zvážia dejiny of when the person lived in. Toho, kedy ten človek žil. So this is something we do also with context. Toto je niečo, čo tiež robíme vlastne s tým princípom kontextu. We said, go into the history of the prophets. Povedali sme, choďte do dejín prorokov. Understand their time. Porozumejte ich času. What they were going through. Cez ktorý oni prechádzali. And why were they saying what they were saying. A prečo hovorili to, čo hovorili. So not everything about the historical critical method is correct. Nie všetko v tejto historicko-kritickej metóde je správne. But I'm saying the aspect of going to the prophet and understand his circumstances. Ale ten aspekt toho, že ideme k prorokovi a chceme pochopiť jeho okolnosti, is very beneficial. Je veľmi užitočný. It's something even Ellen White endorses. A je to niečo, čo aj Ellen Whiteová podporuje. She says we need to go to Daniel. Hovorí, že musíme ísť k Danielovi and understand the time he was living in. A porozumieť času, v ktorom žije. The historical grammatic method, tá gramaticko-historická metóda, is suggesting to look at the language. Vlastne dáva návrh pozrieť sa na jazyk, Hebrew, Greek, hebrečtinu, gréčtinu, and look at the grammatical setting. A pozrieť sa na ten gramatický
A to rozloženie gramatické. Again, I say also aspects of this method are correct. Aj aspekty tejto metódy sú správne. For example, there is this really important verse in the Christian world Napríklad veľmi dôležitý verš v kresťanskom svete, where only one comma kde len jedna čiarka changes the entire meaning of the verse. mení celý význam veršu. Do you know what verse I'm talking Viete, about? čo mám na mysli? Which one? Na tom kříži. Dnes budeš Yes. v raj. Today, I tell you, you will be in paradise with me. Hovorím ti, dnes budeš so mnou v nebi. Or I tell you that today you will be with me in paradise. Alebo iný význam, hovorím ti, že dnes budeš so mnou v raji. The difference is if Christ says it today to him, Ten rozdiel je v tom, že keď Kristus povie dnes, or if Christ says that today he will be in paradise with him. či ty myslíš, že to hovorí dnes, alebo že dnes budú v raji spolu. In the original text or in the English text, it's just one comma, V tom pôvodnom texte, alebo teda takto, v anglickom texte je to jedna čiarka, which makes a huge change. ktorá robí veľkú zmenu. So considering the grammatical setting, Takže zvažujúc tento gramatický, tieto okolnosti, it brings us now to the problem of what Bible version. nás to prináša k problému ktorej biblickej verzie. There's so many different Bible versions, Je tak veľa biblických verzií and the verses are often a little bit different. a trošku sa líšia niekde. So when you want to consider the grammatic, Takže keď chcete zvážiť gramatiku, it would be also good to know which Bible should you use treba vedieť, ktorú používať Bibliu, in order to get the correct verses. aby ste mali tie správne verše. At the international camp meeting there was a new pamphlet Je taký nová brožúrka, which explains in a brief fashion why the King James Bible is the correct Bible. ktorá v tak stručnosti vysvetľuje, prečo tá King James alebo ten preklad kráľa Jakuba je vlastne najlepšia Biblia. And I think it will be translated, right? Myslím, že to budeš prekladať však niekedy, Eventually. keď na to príde. So I think people here are already familiar with Can I the... ask? Can I ask this point about grammar? Yeah. I'm not done yet, but go Okay, ahead. so No, go ahead. I'll ask at the end. You sure? Okay. Just about the King James Bible real quick. Ohľadne tej Biblie King James, People are probably familiar already with the two information stream concept. už asi poznáte ten koncept dvoch zdrojov informácií. Let me see, I'll pull it up. Okay. And also with the Bibles, A tiež s Bibliami, you have two streams. tiež máte dva zdroje. If you go to history, Keď ideme do dejín, after the disciples died potom ako učeníci zomreli and the gospel went forth, a and continued, evanjelium sa šírilo, there were several Christian centers created within the world. bolo vytvorených niekoľko kresťanských centier vo svete. And there were actually three main ones, Boli tri hlavné, which was Rome, Rím, Alexandria, Alexandria and Antioch. a Antiochia. And what happened is Čo sa stalo? that these two Bolo to, že tieto dve basically united sa spojili and went against this one. proti Antiochii. So you had now two streams, Takže mali sme dva prúdy alebo dva zdroje. Rome and Alexandria, Rím a Alexandria brought in fanaticism and paganism into the Christian faith. vniesli fanatizmus a pohanstvo do kresťanskej viery. Essentially, the Catholic Church will be formed here. A nakoniec sa tu vytvorila katolícka cirkev. While in Antioch, Zatiaľ čo v Antiochii the truth was upheld. sa držali pravdy. Two information streams. Dva informačné zdroje. Two information streams which will create Bibles. A tie tiež tvorili, dva zdroje, ktoré tvorili Biblie. And you can trace down the various Bibles A môžete vlastne stopovať pôvod rôznych Biblií a biblických verzií till today. až do dneska.
And in this pamphlet I told you about, v tej brožúrke, o ktorej som hovorila, you actually will have a graph budete mať taký graf, you can go through and see the various Bibles. kde môžete vidieť rôzne Biblie. I'll just show it here. Ukážem to tu. There you see Antioch, Alexandria, Tam sú rôzne Biblie, Antiochia, and then Alexandria you have the various Bibles. a rôzne Biblie, ktoré vlastne odtiaľ pochádzajú. And you eventually see that Protestantism will be on this information stream side, Protestantizmus je na tejto strane and Catholicism will be here. a katolicizmus na tejto. And pretty much at the end, Na konci you will see that here is the King James Bible, uvidíme, že je tam King James. the King James version. Verzia King James. And then here you have things like the other Bibles which are more modern Potom sú tu ďalšie Biblie, ktoré sú modernejšie. or are translated of the Vaticanus scriptures or manuscripts. Alebo sú prepísané z tých vatikánskych rukopisov. And the other one is the original text. A tie iné sú z pôvodných textov. So this is all what I'm going to say about it because that's a huge topic. A to je dosť veľká téma, viac o tom nebudem hovoriť. So when you talk about grammar, Keď hovoríte o gramatike, I would use Bibles of this information stream používala by som Biblie z tohto informačného zdroja. / the King James Bible version. Slash you mean also others, but also King James? Or? Okay, so what I'm saying, okay, I would use the King James Bible, Ja by som používala King James, but I know language is a problem. ale viem, že jazyk je problém. Not everyone will speak English. Nie každý môže hovoriť anglicky. So don't be discouraged. Nenechajte sa zmalomyselniť. The Lord knows that, Pán to vie. and He can still lead everyone. Stále môže každého viesť. And it doesn't mean that other Bibles are wrong. To neznamená, že tie ostatné Biblie sú zlé. In the German, we have a version which is very similar to the King James V Bible. nemčine máme verziu, ktorá je veľmi podobná King James. And God will make everyone who studies come to the truth. A Pán dá, aby každý, kto študuje, našiel pravdu. But if you can, I suggest study with the King James Ale ak Bible. môžete, študujte King James. However, sometimes, Niekedy, in order to understand a verse, na to, aby sme rozumeli veršu, it is nice to read other Bible versions. je dobre si pozrieť aj iné verzie. Because sometimes they use different words which help you to understand. Niekedy používajú iné slova, ktoré vám pomôžu to porozumieť. But I wouldn't be deceived. As an original source, I would use this Bible. Ale ako pôvodný zdroj by som vždy išla ku King James. So you will find in Ellen White writings Takže v Ellen Whiteovej nájdete, that she will sometimes use a different Bible. že niekedy aj ona používa inú verziu, And not always the King James Bible. nie vždy len King James. I'm not quite sure why she did that, Nie som si úplne istá prečo, but I know there was a reason for it. ale určite mal dôvod. But I forgot what it was. Zabudla som ho. So grammatic, you look at the verse, Takže pozrieme sa na verš. and that's where my wisdom ends, because I said I don't understand grammatical settings. Tam končí moja múdrosť, lebo ako som hovorila, ja som veľmi zlá v gramatike. But I know people who are good with it, Ale viem, že ľudia, ktorí sú dobrí v gramatike, they can dissect verses really well, veľmi based on dobre, grammar, veľmi dobre vedia rozdeliť tie verše and explain you what it means. na základe gramatiky a vysvetliť, čo to znamená. Does that make sense? Dáva zmysel? Okay, sorry. No, So, when you are talking about grammar and King James, so you're saying we should look at the grammar of King James or we should look at the grammar of the original languages? And then my question is, if we can't understand the grammar of original languages, then we can't actually use this tool. And also that Miller wasn't using grammar, he was only using, you know what I mean, Yes. concordance. And, yeah, So go ahead and translate those. Takže ja mám vlastne 3 otázky. Jedna je, že keď ona hovorí, že pozerať na gramatiku, či myslí gramatiku King James alebo tých pôvodných, vlastne tých pôvodných textov biblických. Potom, že keď vlastne ja nerozumiem hebrejčine, gréčtine, ako môžem si pozerať gramatiku. A tiež to, že vlastne Miller vôbec neštudoval pôvodné texty, on išiel len podľa King James a konkordancie. Takže to boli moje 3 otázky. So rule number 5 5. pravidlo says that scripture must be its own expositor. hovorí, že písmo sa musí samo vykladať, musí byť sebe vykladačom. And that we're not to depend on the teacher. A že sa nemáme spoliehať na učiteľa. So we're taking that
Takže my toto vezmeme and often say we don't need Greek, we don't need Hebrew. a častokrát povieme, nepotrebujeme gréčtinu, hebrejčinu. We have the King James Bible. Máme Bibliu King James. That's all we need. To je všetko, čo nám treba. That's all what William Miller used, Všetko, čo používal William Miller. or our pioneers. Alebo pionieri. William Miller didn't know Greek or Hebrew, William Miller nepoznal hebrejčinu, gréčtinu. so we don't need to know it either. Ani my ju nemusíme vedieť. And it was our big fight with pastors of churches in our day. A ohľadne týchto vecí sme mali taký veľký boj s kazateľmi dnešnými. And this is where we have to learn. A túto sa musíme naučiť. These here are just tools. Toto sú len nástroje. It doesn't mean that every tool works every time, To neznamená, že každý nástroj potrebujeme v každom čase. or it doesn't mean that every tool you need to use every time. That's what I translated and the verse before, the sentence before. That it works every A time. to neznamená, že každý krát ten nástroj vlastne funguje správne. This is the difficulty. A toto je zložitosť, This is where you dig deep. kedy musíme kopať do hĺbky, You approach a passage prídeme k pasáži, or a Bible verse biblickému veršu and you try different tools. a skúsime tie rôzne nástroje. This is where the hard work starts. A to je vlastne tá ťažká práca. So we of course Samozrejme, can read our Bible as it is. môžeme čítať Bibliu tak, ako je napísaná. In fact, that is what we should do first. A to je to, čo by sme mali robiť ako prvé. Just go to the English Ísť do angličtiny or in your language alebo vášho jazyka and read the verse and try to a understand. snažiť sa porozumieť tomu veršu, jak je napísaný. However, Ale one tool jeden nástroj to dig deep and find jewels na to, aby ste našli určité poklady, keď budete kopať hlbšie, is that you could go into the original language, je aj to, že môžete ísť do pôvodného jazyka, Hebrew or Greek, hebrejčina, gréčtina, and try to understand even more. a snažiť sa porozumieť ešte viac. And this is a tool we use, for example, to explain the daily. Napríklad, toto je nástroj, ktorý používame, keď vysvetľujeme ústavičnú. So when you have the daily, the issue of the daily, Keď máme tento problém ohľadne ústavičnej, which we have a word, the taking away, kde máme to slovo, že bola odňatá, we have two Hebrew words, máme tu dve hebrejské slova, which are translated into the English into the same word. ktoré sú do angličtiny preložené ako jedno a to isté slovo. So we have sur Máme sur and room. a rum. And these two words are different, A tieto dve slova sú iné, yet in the English they mean the same. ale v angličtine sú preložené rovnako. So it's actually helpful there to go into the Hebrew, Takže tu je naozaj napomocné ísť do hebrejčiny, understand the differences, porozumieť tie rozdielnosti and we come to a very different conclusion a prídeme k inému záveru úplne, that most of Adventism today. ako väčšina adventizmu dnes. So I'm not saying Ja nehovorím, that we always have to use Hebrew and Greek, že vždy musíme ísť do hebrejčiny a gréčtiny, but ale it is a tool je to nástroj, which is in our toolbox ktorý máme v kufriku s náradím and we sometimes can use. a môžeme ho niekedy použiť. It doesn't always work Nie vždy funguje, because when you study, pretože keď študujete, you dissect your verse and you go through all the options you are having. tak si vlastne rozoberieme ten verš a prejdeme si cez všetky možnosti, ktoré máme. One thing there has to be Jedna vec, ktorá musí byť, is harmony. je harmonia. The conclusion you get to Ten záver, ku ktorému prídeme, needs to be in harmony with your previous knowledge, musí byť v harmonii s tým, čo už poznáte, the previous light you've been given, s tým predošlým svetlom, ktoré už ste dostali and also with the other rules. a tiež s inými pravidlami. And sometimes applying a tool, A niekedy aplikujúc ten nástroj, you'll see that the conclusion you're coming to uvidíte, že ten záver, ku ktorému prídete, will not be in harmony with the other puzzle pieces. nebude v súlade s tými ostatnými kúskami pucly. I'm not sure if you like puzzling, Neviem, či máte radi pucle. but I used to love puzzling. Ja som to veľmi mala rada. And sometimes you would fit two pieces and you're like, oh, we found it finally. Niekedy dva spojíte a si myslíte, že konečne som to našla. But as you progress, A ako trying pokračujete to find the puzzle pieces around these two, a chcete okolo nich postavať tie ostatné pucle, you will notice that these two puzzle pieces which you thought would fit zistíte, že tie dva, ktoré ste si mysleli, že pasujú, actually do not fit at all. nepasujú.
And you have to break them apart a again musíte to zase rozobrať and find the right piece. a nájsť ten správny kúsok. That's the same with the rules. A rovnako je to s tými pravidlami. There needs to be harmony. Musí byť medzi nimi harmónia. And as soon as you see that if you apply a rule Keď vidíte, že keď aplikujete pravidlo and the conclusion thereof is not in harmony with what other puzzle pieces say, a ten záver nie je v harmonii s tým, čo hovoria tie ostatné kúsky pucly, then you know this tool will not work. tak viete, že tento nástroj nefunguje. Does that make sense? Dáva to zmysel? And so it's with the Greek and Hebrew. It does not always work. Tak je to aj s hebrejčinou a gréštinou. Nie vždy to funguje. Nonetheless, Ale it's a tool in our toolbox. je to nástroj, ktorý máme. What was the other portions of your questions? We remember about the Hebrew and Greek. What else? That if we don't know the grammar, then we can't really use this tool. Like we can look at like what it originally meant, the word, but I can't say if it's feminine or plural or whatever. Yeah. Okay, so as I said, I'm really bad with grammar. Ako som vravila, ja som zlá v gramatike, So most likely I'm less to use this tool. čiže ja tento nástroj asi veľmi používať nemôžem. So, and there are people, they have talents, Sú ľudia, ktorí na to majú talent and of course they will use their talents first. a oni ho použijú ako prvý. But nonetheless, we should also not forget that we are students, Ale nesmieme zabudnúť, že sme študenti meaning we're in training. a učíme sa. A few months back, Pár mesiacov dozadu nobody knew of Pyrrhus. nikto z nás nemal ani potuchy o tom, čo je Pyrrhus. I didn't know about the Second World War. A ja som nič nevedela o druhej svetovej vojne. I always avoided that history. A vždy som sa vyhýbala dejinám. But as our study is bringing us to certain topics or situations, Ale ako naše štúdium nás privádza k určitým témam a situáciám, we need to learn about these things. musíme sa to učiť. We need to get experts on these A things. musíme sa na to stať experti. So we're becoming experts now in the Pyrrhic Wars, Takže my sa stávame experti na pírske vojny. on information war, for example, Informačnú vojnu. on the Second World War, Druhú svetovú vojnu. and all these things. A všetky tieto veci. And it's the same with these rules. A takisto je to aj s týmito pravidlami. We need to become experts. Musíme sa stať profesionáli. Of course, this will take time To vezme čas, and much work, veľa práce, but it is required of us that eventually we learn these rules. ale vyžaduje sa to od nás, aby sme sa naučili tieto pravidlá používať. So me, not being good with grammar, Takže to, že nie som dobrá v gramatike, eventually I should get better with it. tak postupne by som sa v tom mala zlepšiť. And about the Hebrew and Greek, Ohľadne hebrejčiny, gréčtiny, we don't need to learn Greek and Hebrew my sa now. nemusíme učiť gréčtinu a hebrejčinu. But what you can do is, To, čo môžeme spraviť je, you can take a strong concordance, môžete si zobrať konkordanciu strongovú, there is an app for devices je aplikácia pre called eSword. eSword, And there, it will give you a number for each word in the Bible, to nám tam dá číslo pre každé slovo v Biblii and then it will give you the Hebrew or Greek word, and then its explanation or translation. dá nám to grécke alebo hebrejské slovo a jeho vysvetlenie. So I don't know Greek or Hebrew, Ja nepoznám gréčtinu a hebrejčinu, but they're nice tools which we can still look things up. ale sú pekné nástroje, s ktorými môžeme si veci vyhľadať. Work which people have done before we came. Je to práca, ktorú už ľudia spravili predtým, ako sme my prišli. Did that answer the question? Was there one portion which wasn't answered yet? I don't think so. You don't think so? Not for me. Okay. I think, should we stop? If you finish with the topic, then yes. Let me see. I think we should stop here. Myslím, že by sme mali skončiť. And in the next presentation, we do actually what I said we would do in this A na presentation. ďalšej prezentácii urobíme to, čo som pôvodne vlastne chcela robiť na tejto. We go to the topic of 9/11, Budeme hovoriť o 9.11 and we'll apply the alpha and omega. a aplikujeme alfa a omegu. But I hope now we got an overview of rules Dúfam, že máme také zhrnutie tých pravidiel in a very simple fashion. jednoduchým spôsobom. And then I hope I gave also some practical advice A dúfam, že som dala aj nejakú praktickú radu, how we could read and study
the next time we approach a Bible verse. or Ako a môžeme spirit of čítať prophecy. a študovať, keď prídeme k Biblii a duchu prorockému. Okay, let's pray. Poďme sa pomodliť. Dear Father in heaven, we thank you for this morning. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti za toto ráno. Lord, thank you for the tools you've given us. Ďakujeme Ti za nástroje, ktoré nám dávaš. Lord, and we know we should already be teachers, My už by sme mali byť učitelia but we have need of milk again. a stále potrebujeme mlieko. We're still at the beginning of learning these things Stále sme na začiatku toho, čo sa máme učiť, and how to study these things. ako študovať. Lord, time is short. Pane, čas je krátky Soon we'll have to give this message to the world. a my čoskoro budeme musieť dať toto posolstvo svetu. And we ask you to forgive us our ignorance of the past, My ťa prosíme, aby si nám odpustil tú nevedomosť tej minulosti and that you help us to understand how to use these rules, a aby si nám pomohol porozumieť, ako používať tieto pravidlá. so that we get grounded in the truth Aby sme mohli sa upevniť v pravde and on the firm foundation, a na pevnom základe, and we won't be shaken aby sme neboli vytriebení, no matter what storm approaches. nezávisieť od toho, aká príde búrka. In Jesus' name we thank you. Mene Ježiša Ti ďakujeme. Amen. Amen.